Very sorry, you were in the program. Thank you very much for coming here. Jotono belai hambai. जों दिनै Tipramothani mo press meet kaisa issue no dino khlai domo. Finai 5 तारिख March 2021 Friday Bisramganjo Tipramothani mass gathering nai luku kuthum pandang nai mo pandano success khlainan bagai ইতিমধ্যে চিনি প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট ব্লক লেভেল কনস্টিটিউয়েন্সি লেভেল আমচায় মেসেজ থাংনানি চ্যাংজাখা এবং মো লুকু কুথুম পান্নানি উদ্দেশ্য মহারাজনি নেতৃত্বে টিপ্রামোথা গ্রেটার টিপ্রালেন্ডনি দাবি উত্থাপন খাইকা মো দাবি নদুই চিনি সমর্থক রকবাই কেন্দ্রীয় সরকারনি নজর তুবুনান বাগে जोंबो मास गैदरिंग खालाय दङ नरक शिव त्रिपुराव ब्रु सेटलमेंटनि जे इस्यु केंद्रीय सरकार राज्य सरकार एवं ब्रु लिडारशिप महाराजनि प्रेजेंस जे एग्रीमेंट दंबानि बनो जाय जायगे खालायजाखौ बबो जों आबुनि दाबिदे म मास गैदरिंग नि दं निर्वाचन फाइगेनो त्रिपुराव उग्रपन्थी आसाई फायो उग्रपन्थीनि बुमुं रुबै चिनी तिप्रासा चाराय रत्न बिरोधी दलनि समर्थकफोरनो रंजागो अमनो पुस्तक मा खायनाय म दाबिते फाइनाय 5 तारिख मार्च शुक्रबार दिन বিশ্রামগঞ্জ ওজন চিনি মাস গ্যাদারিং খাইनाय এবং ও মাস গ্যাদারিং গো ফাইনাই এডিসি নির্বাচন টিপ্রামোথানো সমর্থন খাইনি এনে আপিল খাইনেন বাগে মহারাজ টিপ্রামোথানি নেতৃবৃন্দ আর উপস্থিত থাকবেন এবং পাশাপাশি চিনি যে এলাই চিনি পার্টনার আইপিএফটি বর্ণভূষণ কবকনাই ম মাস গ্যাদারিং ফাই অংশগ্রহণ খাইনেন বাগে বরংনি লিডার অন্নভূষণ চিনি और प्रिपारेटरी कमिटी संजानाय टिप्रामोथानि अ प्रिपारेटरी कमिटी जों सिद्धांत नारनाय बरंनि खरंनि नेतृबृन्दनो सम्मान रुबै मंच जों रिंनाय बक्तृता करिनाय जेबाबे बर थांनाय जे मास गैदरिंग चिनि महाराज एवं चिनि नेतृबृन्दनो सम्मान रुबै बरं बक्तृता रेखा जोंबो इकुइली बरंनि पार्टिसिपेशन सहयोगिता जों नायनाय चिनि टिप्रामोथानि समर्थकफोर थांनाय 24 तारिखआव खादुम खाजा खालायनो आईपीएफटी बाय लुआजिजाक अ जनसभानो सक्सेस खायगा एवं चिनि म जनसभानो बरक सक्सेस खायनाय बरक सामुंदांनाय जोंहाबो आपिल नाराय